Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke Football Social. Alright, review kali ni bukan untuk EPL, bukan untuk apa, tapi minggu ini kita ada Carabao Cup. Okay, aku rasa Carabao Cup ni penting lah untuk kita review. Entah sebab apa. Sebab kat Astro tak ada. So fan-fan yang tak tahu nak cari kat mana nak tengok cetak rompok, tak tahu nak tengok yang mana stream haram, memang dia pun tak tahu lah nak tengok kat mana. Mungkin tengok highlight kat YouTube kot. Yang aku rasa penting ya, sebab kita kena review adalah aku kata apa, 4 daripada Big 6 club lah kan. Ada dalam quarter final dan even akan masuk ke semi final lah. Okay, sebelum kami start dengan review ni, review yang rare sebab tak ada kat Astro, fan-fan juga dah minta tolong subscribe dulu. Tekan butang subscribe kat bawah ni. Tolong kami untuk reach at least 32k sebelum New Year lah. Aku tak tahu possible ke tak. Kepada fan-fan baru tu lah, tolong subscribe. Tekan juga butang loceng supaya hang tak miss out review-review yang seterusnya. Okay, aku nak start dengan game Arsenal dulu. Sebab Arsenal yang lawan awal sekali. Arsenal lawan 2 hari lepas. Okay, Arsenal versus Sunderland lah. The only team yang lawan dengan kelab bawah. Okay. Okay, Arsenal ni aku tengok dalam Premier League, kita tahu dia terkenal dengan skuad yang muda, betul tak? Even dalam Europe pun dia antara skuad yang termuda. Average 23 tahun macam tu. Aku tahu skuad muda Arsenal ni carry Arsenal dalam Premier League. Dan Arsenal kita nampak lah, skuad Arsenal first team je pun. Second team ni aku risau lah kalau lawan dalam fixture busy nanti nak main Januari apa semua kan. Kalau first team injured, contohnya macam Partey tapi AFCON nanti, aku takut Arsenal drop point. So dalam Carabao Cup ni lah chance untuk Arteta bagi fitness kepada player yang jarang main, bagi fitness kepada player muda yang baru nak naik kan. So siapa yang nampak player muda ataupun player yang jarang main lah, second team yang perform dalam Carabao Cup itu, yang let's say kalau player-player senior injured, dia boleh carry Arsenal lah untuk game fixture busy nanti. Dalam Carabao Cup aku nak kata Arsenal memang solid lah lawan Sunderland, tapi Han cakap balik lawan Sunderland lah kan. So aku nak reflect untuk depa sebagai nak masuk dalam Premier League, aku tak mau lebih-lebih lah. Tapi apa yang aku nampak, Folarin Balogun dengan Eddie Nketiah memang nampak solid lah semalam. Nketiah ada score gol, orang kata apa, yang memang selalu dia score semua dekat berapa 1 meter 2 meter depan palang gol. Hat-trick pula aku atas. Aku rasa semua gol tu, semua average, tak silap aku, average goal score yang dia untuk Arsenal 5.9 yard lah. 5.9 yard tu berapa dalam meter kan. Kira dekat lah dengan balang. Tempek serta dia memang kaki tempek gila kan. Tapi kira dia traditional striker dulu, fox in the box lah orang panggil kan. Fox in the box, kita panggil tempek kan. Tapi apa yang aku kata, play dia kira at least bila bagi peluang dia perform lah. And Han tengok Pepe, tapi Pepe pun dia pergi AFCON kan tau. Lawan League Cup tu dia bagi aku dia solid gila kan. Arsenal aku tak silap aku, every competition dia feel antara team yang paling muda dekat Europe, dekat League Cup, dekat FA Cup, dekat Premier League, semua average 23, 22 itu kan. Bagi aku ni positive insight lah dekat team Arsenal, sebab Han tahu nampak team ni still developing, tapi boleh nampak mereka mature enough untuk beat team macam Sunderland yang banyak experience player juga actually. And Arteta bagi aku buat kerja yang bagus kan sekarang. Menang 5-1 semalam. So bagi aku puas hati lah, sebab next game lawan Liverpool, aku tak risau sangat lawan Liverpool ni. Bukannya sebab lawan Liverpool memang aku patut risau, tapi Liverpool pun takkan fill in first team punya player. Cuma tambah pula Salah dengan Mane confirm tak main sebab AFCON. So ni bagi aku ni adalah positive side lah untuk Arsenal, sebab bagi aku dalam 4 Big 4 tu 2 team je yang akan feel, aku kata strong side lah, bukan kata first team player, strong side. Spurs dengan Arsenal, Chelsea dengan Liverpool selalunya mereka akan hantar second team. So ni adalah peluang untuk 2 team yang luar daripada top 4 sekarang untuk Arsenal top 4 sorry. yang luar daripada top 4 sekarang untuk menang Carabao Cup lah. Aku tengok dalam tim Arsenal tu dia terpaksa juga fill in first team players, contohnya macam Ben White, betul. Ben White lah sebab okay, aku tahu Pablo Mari kena COVID, lepas tu siapa lagi kena COVID, Sambil Konga. Lepas tu sebelum match tu Chambers pun kena COVID. Cuma situation player Aubameyang memang tak main lah kan. Mungkin nak kena jual Januari ke apa. Arteta kata at least lah Aubameyang ni available for loan in January. Dia kata dia tak kata lah, artikel duk speculate lah. Nampak macam dia available tak lah. Tak, aku nampak Aubameyang cuba entah lepas berita dia kena strict captaincy, tengok berita dia selalu main awal apa betul. Semua sampai kena separate team daripada first team. Aku mungkin Arteta cuba nak bagi pengajaran dulu ke, aku tak tahu. Tengok, tapi kita tengok transfer window Januari nanti. Tapi dia kata relationship dia dengan Arteta dulu
bagus lah. Tapi tak ada lah sampai kita nak kick dah. Semua ni bagi lessons lah. Satu player yang aku terkejut tak hilang, disappear, Maitland-Niles. Aku tak tahu dia kenapa. Sebab aku expect dia lah untuk start. Tak silap aku dia ada injury ke? Ada injury ya. Dia ada injury. Dia antara ada injury atau COVID. Tapi dia adalah salah seorang dalam player dalam illness lah. Sebab aku expect dia untuk macam start lah. Sebab apa nanti parti tak ada kan. Sebagai CDM. Okay, so sebelum kita go further, aku nak clarify dulu yang Carabao Cup kali ni ada stipulation ataupun rule changes sikit. Kalau ikut sebelum ni, kelab-kelab kecil memang ligan lah Carabao Cup ni. Sebab the winner of Carabao Cup dia akan masuk ke Europa League. Betul. Okay, tapi disebabkan season ni ada third European tournament, which is Europa Conference League. Orang kata apa, kaliber dia tu ataupun gol dia tu jatuh sikit. Sebab the winner of Carabao Cup akan masuk Europa Conference League. Winner of FA Cup barulah masuk Europa League. So sebab itulah mungkin dia tak jadi orang kata apa, attraction untuk macam Liverpool, Chelsea ni. Memang lah, daripada Liverpool, Chelsea confirm akan masuk Champions League lah. Tapi untuk kelab-kelab rendah, aku rasa satu peluang yang mereka betul grab lah. Walaupun rendah sikit daripada Europa League. Tapi kalau team macam Spurs, Arsenal yang Big Four yang dapat masuk semi final ni, aku rasa mereka menang-menang lah. Tapi UEFA Conference League tapi tak apa kot. Aku rasa team yang betul-betul perlukan kemenangan dalam trofi ni adalah Leicester City lah. So Liverpool versus Leicester City. Tapi Leicester kalah lah. Sebab hang tengok position Leicester teruk kan season ni. So at least kalau dia boleh masuk ke Europa Conference League ke, aku rasa mungkin dia ada chance kot nak menang next season. Sebab yalah, season ni paling kuat pun Spurs dengan Roma je. Tu pun Spurs dirumored dah kena forfeit keluar kan. So tinggallah Roma je. So mungkinlah dia ingat chance dia untuk menang tu tinggi. Sebab tu lah Leicester dia fill in. Aku tengok semua star player, semua first team player. Betul. Mungkin juga sebab untuk fitness, sebab mereka baru je recover daripada COVID. And Liverpool memang letak second team player. Aku rasa 3 player muda main kot. Kalau campur keeper 4 lah. Seorang centre back tu, seorang right back. Lepas tu aku memang tak kenal. Aku tahu Kelleher, Tyler Morton. Tyler Morton sebab itu pun dia main masa weekend lepas kan. Betul. Aku tak silap aku main kat Anfield, tapi aku respect lah Leicester City. Dalam first half dia boleh buat 3 biji. Betul. Dan dia memang punish lah. Gol pertama tu daripada mistake player Liverpool. Lepas tu Jamie Vardy score. Dalam first half Vardy score 2 gol. Lepas tu Liverpool berjaya comeback balik lah. Berjaya comeback balik. Cross yang cantik daripada Tsimikas. Lepas tu extreme composure, ketenangan yang mantap daripada Firmino untuk hold up the play. Dia pass kepada Chamberlain, dia rembas bola kotak, gol 2-1. Lepas tu sebelum half time, Madison move 3-1. Aku ingat masa 3-1 tu memang Liverpool lah yang memang Leicester lah. Aku tak tahu macam mana Leicester boleh kalah game tu. 3-1, Han leading 2-0 tu, leading 3-1. Seri 3 sama kalah penalti. Tu lah. Memang terkejut lah. Contoh macam aku explain tadi kan. Hang berada dalam posisi ni, hang kena menang di Carabao Cup ni. Tapi yang macam mana boleh squander lead macam tu. Betul. Dalam second half tu kenapa Klopp buat pertukaran lah. Dia tukar centre back muda tu, dia bawa masuk Konate. Lepas tu dia bawa masuk Jota. Dia tukar midfielder seorang, bawa masuk Milner. Kiranya kena bagi stability cuba lah. Nak menang cuba untuk menang, bagi stability dulu, tengok macam mana. And tengok dari second half tu Jota score goal. And then last minute Minamino bo. Lepas kiranya aku rasa mentality Liverpool ni lah, first team ke second team hang tak boleh take away lah mereka punya comeback spirit kan. Fighting comeback spirit. Dia dah instill lah dalam team dia tu. Menang penalty. So mereka advance lah ke round seterusnya. Akan jumpa Arsenal lah next. Tu lah. Tapi macam aku tahu, aku tak risau lah, sebab first team mereka takkan fill in Mane dengan Salah. Tapi still lah, Arsenal pun hantar boleh kata B team. Tapi still bagi aku strong team lagi kuat daripada Liverpool. So Arsenal sepatutnya beat Liverpool lah. Aku tengok Liverpool rekod Klopp lah. Tak silap aku sepanjang dia pegang Liverpool ni, dia masuk 6 semi-final kot. Sekali semi-final je dia tak masuk ke final. 16-17 League Cup tu. Maknanya dia always masuk final lah, something like that. Kalah dengan Arsenal lah aku. Tak ingat, tapi season lepas dia ada kalah dengan Arsenal League Cup kan. Yang kalah dengan penalty. Aku kalau penalty Arsenal aku teringat Maitland-Niles lah. Dia buat selengor, relax pop gol. Tapi kalau memang marah dia kan. Okay, so next game Chelsea. Chelsea versus Brentford. Brentford ada masalah COVID itu. Chelsea pun ada masalah COVID dan juga masalah injury. So banyaklah senior team tak boleh main. And Chelsea siapa yang kena COVID lah? Lukaku, Kai Havertz, lepas tu Werner, Hudson-Odoi, semua attacking players tau. Chelsea dah lah perlukan gol dan ni attacking players pun injured. So komen lah pasal performance Chelsea dan selection Tuchel untuk game tu.
Aku rasa Tuchel dia terpaksa buat selection macam tu. Tambah pula COVID apa semua kan. Tapi dia still cuba fill in team yang muda. Dia cuba bagi debutant dekat player-player muda. And mereka fill in team yang good enough untuk menang lawan Brentford. Mereka masuk 3 player academy umur 17-18. Seorang up front Sun Suk Bell, Harvey Vale, Javier Simon kan. Bagi aku puji Harvey Vale lah. Bagi aku Harvey Vale memang solid semalam. Aku tak pernah tengok dia main, tapi semalam dia main League Cup memang first time aku tengok memang dia solid lah. Sun Suk Bell tu okey. Simon tu dia cuba nak link up dengan Aspilicueta, tapi in the end bagi aku antara 3 orang tu dia nombor lah in terms of performance. Tapi dalam 3 player tu still yang depa lagi perform daripada senior player lah. Macam Ross Barkley bagi aku tak perform langsung game semalam. Sonny Guest macam biasa, and sebab tu macam first half tu depa struggle sikit lah nak create goal. In the end bila Tuchel buat pertukaran, dia kata masa lawan Wolves hari tu, after the Wolves game, Tuchel kata dia tak akan main Kante dah dalam League Cup sebab dia dah main 90 minit lawan Wolves dengan tak fully fit lagi. Tapi in the end dia bagi peluang dekat Kante 14 minit lah tu. And Kante dia influence lah untuk dapat first goal, on goal si Brentford tu. Bagi aku Kante dia main peranan yang besar, and in the end Chelsea dapat 1-0. Lepas tu dapat penalty tu memang Stonewall penalty lah, Pulisic dapat, dia menang 2-0 lah. Aku nak kata apa, Chelsea dia jadi macam Premier League balik lah in the end. Depa struggle depa create chance tapi in the end depa susah nak benam chances tu. Rugi lah. Depa cuba Vale tu dengan Sun Suk Bell tu cuba nak try score, tapi in the end tak boleh lagi. Depa bila substitute tukar masuk senior player baru dia boleh score. Still League Cup ni masuk semi final, aku rasa big result untuk depa, and aku rasa big orang kata test lah untuk depa sebab next game depa lawan Spurs memang depa akan hantar first team lah bagi aku. Almost first team lah depa hantar. Semalam lawan West Ham pun lawan West Ham lah satu lagi, tapi West Ham pun hantar second team lah. Lawan West Ham pun Spurs pun hantar first team. So Chelsea ada big test lah untuk next semi final ni. Kalau kita tengok on paper lah, Chelsea dengan Brentford before the game memang Chelsea favourite lah, betul tak? Tapi disebabkan bila kita tengok first line up Chelsea nak start tu, chance tu dah menurun sikit lah sebab banyak player muda dan sebagainya kan. Tapi luckily Brentford pun banyak kena COVID, and juga League Cup ni kita libat 5 subs. So memang nampak Tuchel gunakan benda tu. Guna habis-habis sebab dia tahu Kovacic ni even first team players tapi dia tak fit lagi. Dia memang tak boleh main 90 minit. So dia mau masuk 45 minit kan. Saka masuk Jorginho, masuk Jorginho, masuk Pulisic. First team player dia yang change outcome the game. So good strategy lah dia daripada Thomas Tuchel. Lagipun lepas ni tak silap aku nak lawan Aston Villa. Saya nak lawan Aston Villa Premier League and 1 Januari nanti nak lawan Liverpool. So dia kena simpan betul ya. Dia kena simpan lah. Dia kena pandai-pandai strategize dia punya ni lah. Setelah lawan Liverpool tu 6 pointer game lah untuk dia dah drop banyak point dalam Premier League. Ni adalah masa dia untuk dia catch up balik. So lepas tu ni apa? Semi final ketiga Tuchel dalam masa less than 1 year. So aku rasa impressive lah. Kayaknya semua tournament yang dia ambil at least masuk ke semi final lah. Boleh kata itu lah. Betul. League Cup, semi final, FA Cup, masuk final lah kan. FA Cup aku tak pasti lah. Yang dia kena pecat sebelum. Betul. Dia masa FA Cup tu dia ambil sebelum Lampard ke apa aku tak ingat. Tak ingat tapi masuk final lah. Masuk final lah. Okay lah. Last game Tottenham Hotspur versus West Ham. Aku rasa ni adalah the only fixture yang fight tu kan. Macam dua-dua ni reputation lebih kurang sama, level lebih kurang sama. Spurs yang kita tahu sebelum ni dia rehat banyak game dalam EPL kena tunda. So aku faham lah dia letak first team. Sebab kalau compare dalam game Liverpool itu pun memang mereka ada banyak chance, tapi aku rasa mungkin gugup ataupun kurang sharpness di depan palang gol. Macam Son dengan Kane banyak peluang chance, banyak buang chance kan. Sebab tu lah aku rasa kena letak first team, kena letak first kali sebab anda rehat banyak. Second, dalam busy period ni hang perlukan match sharpness. Sebab tu lah dia pun first team, kecuali Son je kot rehat tak silap aku. Yang lain tu semua player kita semua main. Oliverski, Regulon semua, Kane semua main. Right back lah bagi rehat, right back bagi Doherty. West Ham pun sama. Berwine selalu main ada Klopp, ada Conte. Ada Conte tak? Ada Mourinho lalu lah. Ada Mourinho. Tapi semalam dia main lah. West Ham pun sama. Letak first team players, lebih kurang first team lah. Adalah seorang dua yang tak main. So macam mana komen hang pasal Spurs dengan West Ham? Aku rasa on par
two Premier League team macam basically dua Premier League team yang main lah. Bagi aku Spurs super semalam dengan banyak chances macam depa lawan Liverpool tu. Depa main lebih kurang macam tu lah. Midfield akan create chances, akan buat long ball untuk striker. Yang banyak Harry Kane nampak lebih syak lah under Conte daripada berbanding awal season itu under Nuno kan. Bagi aku Spurs sekarang adalah dalam good momentum sebab mereka unbeaten lagi tak silap aku di bawah Conte kan. So good apa? Revitalization under Conte ni adalah satu benda yang positif lah untuk Spurs. Tambah pula mereka keluar daripada UEFA Conference League. So mereka sekarang boleh fokus dekat FA Cup daripada lagi aku tak pasti. FA Cup tak start tapi mereka still dalam competition lah. Mereka still dalam competition. So daripada 3 competition lah sekarang, Premier League, FA Cup dengan League Cup. And bagi aku mereka should fokus dengan League Cup lah. Sebab apa? Sebab mereka dah lama tak menang trofi. And benda competition ni adalah peluang yang terbaik untuk mereka menang trofi lah. Tambah pula tim-tim lain akan masuk second tier team. Aku cakap betul lah, dalam Big Six semalam, yang antara 4 tu Tottenham yang hantar squad yang paling strong. So kalau lawan Chelsea ni kalau Tuchel tak heran sangat, skotlah Champions League depa pijuh ke apa, kalau Tuchel macam Carabao ni membebankan, so dia akan hantar second tier team. Spurs ada peluang yang besar bagi aku. Spurs kena ambil benda peluang-peluang macam ni untuk menang satu piala. Okay, Spurs pasal apa aku rasa dia kena betul-betul tekankan Carabao Cup ni sebabnya baru midweek hari tu keluar news yang dia forfeit kan daripada Conference League. So selalunya fan Spurs kata tu adalah salah satu chance untuk menang trofi setelah sekian lama, European Trophy pula tu. Tapi dia kena ditendang keluar. Tapi aku tengok press conference Conte, dia tak puas hati lah. Sebab dia kata ini situasi yang tak adil untuk Spurs. Sebab yalah bukannya sebab dia tak mau main apa, sebab player dia kena COVID, dia tak boleh main. Dia tak boleh main, training ground tak boleh nak buka masa tu. So depa yakin lah kalau masuk ke sport arbitration court tu, dia akan ada advantage over UEFA, something like that lah. So depa mengharapkan depa still go through, which is a good news untuk fan club dia sebab Spurs akan busy. Okay, talking about busy kan, pasal apa aku tak minat sangat dengan Carabao Cup ni, bukan sebab trofi ke apa. Okay, sekarang ni busy period kan tau. Okay, aku bagi simulation lah tau. Okay, weekend ni adalah Christmas, hari Sabtu. So EPL Boxing Day adalah hari Ahad. Okay, akan main hari Ahad. Lepas tu Boxing Day memang busy period lah. Boxing Day, lepas tu dia akan main apa? New Year, before New Year. Contohnya lah, Ahad ni ada game. Team yang main Ahad ni, hari Selasa malam ada game pula. Waktu Malaysia lah. Ahad main game, kiranya hari Ahad Isninnya Selasa main. Ya, Selasa main, weekend tu New Year. Okay, weekend tu adalah game terakhir sebelum kita move to FA Cup lah. 1 bulan adalah EPL. So 3 EPL game dah dalam masa berapa hari tu, tak less than 1 week kan. Lepas tu untuk tim-tim lain yang tak qualify ke semi-final Carabao Cup ni, dia rehat seminggu selepas game 1 January tu, 8 bulan 9 bulan dia main FA Cup. Tapi tim yang qualify ke Carabao Cup semi ni, hang rehat 1 January tu, before ke FA Cup 8 bulan tu, midweek tu hang ada semi-final Carabao Cup. Betul. Midweek Carabao Cup semi-final, hang main FA Cup weekend tu, midweek satu lagi, hang main Carabao Cup semi-final. Lepas tu teruskan lah dengan Premier League semua. Hang tengok sebab tu lah sebelum ni City menang 4 Carabao Cup betul-betul. Sebab dia ada squad depth yang cukup. Squad depth yang kau-kau lah. So aku risau pasal Arsenal. Arsenal adalah first team player je yang power, yang solid. Tengok period ni macam mana, aku memang tak tahu kalau siapa-siapa yang nak crumble, kita tengok dalam period ni. Sebab semua yang masuk ke semi-final adalah big team. Arsenal, Spurs, Chelsea, Liverpool, semua tu posisi masih lagi signifikan dalam league tau. Arsenal dengan Spurs chasing for top 4, Chelsea dengan Liverpool let's say fight for the title lah. So kalau siapa nak drop point, mereka ada ide choice lah, nak drop point dalam Premier League ataupun nak lepas Carabao Cup lah. Okay, guys, setakat sajalah kami punya review untuk Carabao Cup quarter final. Kita dah calon untuk semi final. Arsenal akan menentang Liverpool, dan satu lagi adalah London Derby, Spurs menentang Chelsea. Dia akan main awal Januari nanti. So nanti pula kami akan buat review pada semi final. Okay, jangan lupa juga untuk main tengok Football Social hari Isnin, sebab game hari Ahad nanti. Kami akan banyak game best kan. Arsenal lawan Norwich.
Tak ada big game kot, tak ada big game tapi still semua tim main ya. Okey, kepada reviewer MU jangan main. lupa untuk tekan butang subscribe, tekan juga butang lonceng supaya hampa tak miss out review untuk yang seterusnya. Kepada fan MU lah yang rindu MU tak main sebulan kuasa. Dia MU akan main kali ni menentang Newcastle. Okay, thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care and peace.